हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज क्लासेस। तो बर्तमान आम यही वीडियो डिस्कसन करवा +3 थर्ड सेमिस्टर रो सब्जेक्ट एमडीसी हिस्ट्री मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स इतिहास रो यूनिट 4। प्रथम तीनोटी यूनिट सरी जाइए ताकू तुम प्लेलिस्ट रे देखी दे पारिबो। तो यह होची यार लास्ट यूनिट रे रही दर्शन गुड़िक। सो लेट्स डिस्कस इट। यार गोटे इंट्रोडक्शन रही प्रस्तावना। भारतीय दर्शन मानव चिंताधार एक अत्यंत पुरातन और गभीर शाखा। दर्शन शब्दर अर्थ होउची देखिबा बा दर्शन करिबा, सत्य को अनुभव करिबा। भारतीय दर्शनर मूल उद्देश्य होउची मोक्ष किंबा आत्म साक्षात्कार करिबा। भारत जो दर्शन शास्त्र रही ताहा बहुत पुराना अटे और यह मध्य गभीर ज्ञान रही। दर्शनर अर्थ होउची देखिबा, समस्ते जानिछंती, और सत्य को अनुभव करिबा। और यार मूल उद्देश्य होउची दर्शनर जन्म मृत्यु चक्ररू मुक्ति लाभ करिबा और निजकु जानि परिबा, आत्म साक्षात्कार करिबा। यह मानव जीवनर उद्भव, जगत सृष्टि, ईश्वरर अस्तित्व और जीवनर परम लक्ष्य विषय चिंतन करे। गोटे व्यक्ति कहीं जन्म होइछि, ईश्वर को किपरि भाव में प्राप्त करिपारिबो और जीवनर लक्ष्य कौन, यह जड़े व्यक्ति दर्शन शास्त्र पाई पारि थाए। दर्शन मानकर सामान्य अभिधान, ए ब्रोड ओवरव्यू ऑफ दर्शनस। भारत में मुख्य भाव 6टी आस्तिक और किछि नास्तिक दर्शन रही। दर्शन मुख्यतः दुई प्रकार, गोटे होछि आस्तिक और गोटे होछि नास्तिक दर्शन। आस्तिक क्या कहा जाए? आस्तिकर अर्थ होछि से माने क्यों माने जो माने वेद और प्रमाण को मानती हो, ईश्वर ऊपर विश्वास रखती, ईश्वर अस्तित्व को स्वीकार करती, से माने होचंती आस्तिक। नास्तिक होछि नास्तिक माने से माने जो माने वेदर प्रमाण को मानती नहीं, भगवान को ऊपर विश्वास करती नहीं, से माने हेले नास्तिक। आस्तिक दर्शन गुड़िक कौन रही? आस्तिक स्कूल्स न्याय रही, वैशेषिक रही, सांख्य योग रही, योग रही, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा किंबा वेदांत। यह होची आस्तिक दर्शन गुड़िक। नास्तिक दर्शन गुड़िक कौन रही? नास्तिक स्कूल्स चारवाक बा लोकायत, जैन, बुद्ध। यही दर्शन निज निज पद्धति सत्य को विचार करछंती, किंतु मूल लक्ष्य होची आत्मज्ञान और मोक्ष। न्याय वैशेषिक ग्लीनिंग फ्रॉम तर्क संग्रह 1 मार्क क्वेश्चन आसीपे। यह क्यों आसी? तर्क संग्रह आसी। प्रथम दर्शन को जानी नेबा। न्याय दर्शन, न्याय फिलोसफी, यार स्थापक होती गौतम ऋषि। 1 मार्क क्वेश्चन। मुख्य ग्रंथ कौन अटे? न्याय सूत्र और तर्क संग्रह। न्याय दर्शन रे कौन रही? ज्ञान और तर्कर दर्शन। यह कहे जे ज्ञान माध्यम मुख्य लाभित हो पारिबो। यदि आमे ज्ञानी हो पारिबा ताहेले आमे मुख्य लाभ करि पारिबा। प्रमाण, मीनिंग ऑफ नॉलेज, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, भर्बल टेस्टिमोनी जहाँ को कहा जाए। मुख्य धारणा गुड़िक है आत्मा सत्य और अविनाशी। दुखर मूल होची अज्ञान। यदि आमे ज्ञान आहरण करवा नहीं ताहले आमे दुखर सामना करने को पड़िबो और ज्ञान द्वारा दुखर निवारण हो पारिबो। यह क्यों लिखा जाइछि? यह लिखाई न्याय दर्शन, न्याय फिलोसफी। यार स्थापक होचंती गौतम ऋषि। द्वितीय दर्शनटी है वैशेषिक दर्शन। स्थापक होचंती कोणाद ऋषि। यह मध्य 1 मार्क क्वेश्चन। मुख्य ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। यह मध्य 1 मार्क क्वेश्चन। यह भूतत्व और पदार्थ उपर आधारित दर्शन। यह मध्य 1 मार्क क्वेश्चन। यार 6टी पदार्थ रही कैटेगोरीज। प्रथमटी है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय।
ବୈଶେଷିକ ମତାନୁସାରେ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଆଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତାହାର ଗଠନ କିପରି ହୋଇଛି? ଆଟମ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି। ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକର ସମ୍ମିଳିତ ଧାରଣା ଉଭୟ ଦର୍ଶନ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଏହି ଦୁଇକୁ ଏକା ସାଥିରେ ନ୍ୟାୟ ବୈଶେଷିକ ପ୍ରଣାଳୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଯୋଗଟି ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ସାଂଖ୍ୟ ଫିଲୋସଫି। ସ୍ଥାପକ ହେଲେ କପିଳ ମୁନି। ଏହା 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ସାଂଖ୍ୟ କାରିକା। ଏହା ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହା ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଦର୍ଶନ। ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ସ୍ପିରିଟ୍ ଓ ମ୍ୟାଟର। ସାଂଖ୍ୟର 25ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ପ୍ରକୃତି, ମହତ୍, ଅହଙ୍କାର। ଏହି 25ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? 4ରୁ 8ଟି ରହିଛି 4ରୁ 8ଟି ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ର, 9ରୁ 13ଟି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, 14ରୁ 18 ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ 20ରୁ 24 ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ। ପୁରୁଷ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଉଛି ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତା, ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କାରଣ, ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ରକୃତିର ବିଭାବ। ହେଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦର୍ଶନଟି ହେଲା ଯୋଗ ଦର୍ଶନ, ଯୋଗା ଫିଲୋସଫି। ସ୍ଥାପକ ହେଲେ ପତଞ୍ଜଳି। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ଯୋଗସୂତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ପ୍ରାୟୋଗିକ ରୂପ। ଯୋଗର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ, 8 limbs of ଯୋଗ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ଏହିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଯୋଗର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଶରୀର, ମନ ଓ ଆତ୍ମାର ସମନ୍ୱୟ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ। ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ କ'ଣ ଅଟେ? ସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷି ଜୈମିନୀ। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ହେଲା ମୀମାଂସା ସୂତ୍ର। ଏହା ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଟେ। ଏହା ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡ, ରିଚୁଆଲ ଓ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କ'ଣ? ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଦର୍ଶନ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାର କ'ଣ ରହିଛି ମୀମାଂସା ସୂତ୍ରରେ? ବେଦ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଓ ଅପରୁଷେୟ। ଏହା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ଓ ଏହା ଋଷିମୁନିମାନେ ଲେଖି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅପରୁଷେୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନବ କର୍ମ, ଧର୍ମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ହେଉଛି ମୋକ୍ଷର ପଥ। ଆମେ ଯେପରି କାମ କରିବା, ଭଲ କାମ କଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ, ଖରାପ କାମ କଲେ ନରକଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମୀମାଂସାର ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହାର୍ମେନ୍ୟୁଟିକ୍ସର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି? ଏହି ଦର୍ଶନ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଅର୍ଥ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ବିବେଚନା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନର ଆଧାର ଅଟେ। କ'ଣ? ହାର୍ମେନ୍ୟୁଟିକ୍ସ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହୋଇପାରେ ଏହା। ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର ଦର୍ଶନ ରହିଛି। ସ୍ଥାପକ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟ, 3 ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଛି ଏହାର। ଉପନିଷଦ, ଭଗବଦ୍ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର। ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ଥାନତ୍ରୟ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ। ଏହା ଡିପ୍ କନସେପ୍ଟ, ମାନେ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଏକ। ଜଗତ ହେଉଛି ମିଥ୍ୟା, ଯାହାକୁ ମାୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ମୋକ୍ଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମର ଏକତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ବେଦାନ୍ତର 3 ପ୍ରମୁଖ ଶାଖା ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ତାହା? ଅଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ। ଅଦ୍ୱୈତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ। ଦ୍ୱୈତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଭିନ୍ନ। ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ହେଉଛି ଏକତା ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା। ଉତ୍ତର ମୀମାଂସା ଓ ପୂର୍ବ ମୀମାଂସା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। କ'ଣ କିପରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି? ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
मीमांसा धर्म को केवल पूजा पाठ नुहे जीवन आचरण भाव में देखे। वेदांत मनुष्य को आत्मज्ञान और निर्मोह जीवन शिखाई थाए। आमे किपरि आम जीवन को निर्मोह कौन जिनिस बा वस्तु उपरे मोह आचरण करवा नहीं और आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार करिपारिबा ताहाकू यह गुरुत्व प्रदान करिथाए। सामाजिक और सांस्कृतिक अवदान कौन रही आत्मा समस्त रे एक एकता और सहिष्णुतार आधार अटे। वेदांत मत भारतीय आध्यात्मिक धारा भक्ति और सन्थ परंपरा को जन्म देइछि। मीमांसा धर्म और कर्मर सठिक अर्थ व्याख्या कर संस्कार और रीति रे गभीर प्रभाव फैलाइछि। यार दार्शनिक प्रभाव मध्य रही सांख्य योग मनोविज्ञान और ध्यान पद्धतिर आधार होइछि। न्याय वैशेषिक तर्क और वैज्ञानिक चिंतनर आधार होइछि। वेदांत आधुनिक दार्शनिकतार भित्ति देइछि। यार गोटे कन्क्लूजन लिखिदेव। तो यह थिला यूनिट 4 एमडीसी हिस्ट्री रो सब यूनिट सरी जाइछि। धन्यवाद।